kingdoms, rulers, authorities in the unseen world. Okay? Everything was created, pinagi sa iya. And verse 17 says, and everything existed, everything was created through Him and for Him. Tanan gintuga, pinaagi sa iya, at para sa iya, and He existed before anything else. Ang Ginoo ara na before ang tanan. Una siya. Wala may nagtuga sa iya kay siya ang nagtuga sa tanan. He is not created because He is the only creator. We know. Okay? He existed before anything else and He holds all creation. He holds all creation together. No? So, kabalo ba lang kamo sa ng word nga melanin? Kay counter na kamo sa word nga melanin? Laminin na kay counter na kamo na? Ang ating body is composed of cells, right? Ang laminin, if I'm not wrong, Melanin. hindi, laminin. Melanin sa skin na siya. Ang laminin, amo na siya ang binders ng aton cell. Cells naton sa aton yan, ha? Lawas. Ang aton lawas is composed of billions of cells. And laminin is the one that holds a cell together. Okay? Now, kabalo ka mo kung ano ang itsura sa laminin? Laminin, kabalo ka mo kung anong iya shape? It is in a shape of a cross. So when the Bible says everything, Jesus holds everything together, we can reflect by looking at the laminin in our cell that it is actually the form of the cross and it reminds us Jesus holds everything together. Ang Ginoo ang nag-hold everything together because He is the source of everything. So, sa kalibutan, sa mga tao na wala kayo nakakilala sa Ginoo, and they don't have knowledge, Bible knowledge. Okay? Ang ilang inahimo, kung ila balay gani, mapahimo sila balay, kung anong kurtisang balay, kung diin dapit ang pertahan, dapat ang pertahan, wala nagatubangay sa pertahan, sulod guwaan. Ginapapungsoy nila. Okay? Because nagatuo sila that there are actually symbolisms and there are actually things that ang unseen world really is actually respecting na once ang imo balay hindi siya nakasunod sa iyayang order sinang spiritual world, pwede nga ang balay nimo mahimo siya nga jinx or wisit. Or hindi siya maging mabinungahon. So that's why nagapapungsoy. Kabalo ka mo kung how much magpapungsoy? It's very expensive. Especially kung ang imo tawag ng fungsoy is one of the fungsoy celebrities. Grabe kamahal sila magpapungsoy. And these people, no matter how much they pay, they will pay for it because they want to make sure that their house is a blessing to them. And everything they have will be blessed. But I am here today and tonight, together with the children of God, to tell you, our God holds everything together. Amen. Not anyone, not anything, not feng shui, not kung ano dira iyang mga ginapatihan sa kalibutan. Our God holds everything together because He created everything. Those that are seen ang makita, kagatong hindi makita. Isa ng mga demonyo, nagkapalagyo sa ngalan sa Ginoo. Isa ng mga tao, nagkaka-convict sa ginahambal sa pulong sa Diyos because it has the power of God. So mga utod, why is it nga nagapa-dedicate kita sa balay? Because we want
God to be with us. Nga why? Do we really believe nga kung ang Ginoo kaupod natin, pakamayuhan kita sa Ginoo? We really believe that all things follows when you seek God first, and all these things shall be added unto you. I'm telling you this, God is interested sa aton tanan, labi na gid sa aton tagsa nga kabuhi. Kaya He is the man, so to have Him is to have His favor means everything to anyone. Sa siniya kalibutan, may kwarta ka man, o wala ka kwarta, mga utod, may asawa ka man, o wala ka asawa, single ka man, o double, ang ibang triple, sikrito lang. Amen? Kung wala ang pabor sa Ginoo sa inyo, nag-survive ka lang sa kalibutan, pagpakabudlay, para makakuha ka sa tanan na gusto mo. Pagkapatay mo, wala ka may madalang isang kusing. Storya kami kanina ni Kenneth, at nag-iabalasan dako balangaan, nag-iabalasan apartment, ara sa sagwa. Ang iya edad niya, 27 pa lang actually. Patabata pa siya. Patabata pa siya. Kung sila gali iya ang mag-loan sa bangko sa land bank, 4% lang ang tubo sa ila. Bisan pila pa kami lang ako. Basta nag-aubra ka sa land bank. Pero kung iba, hindi iya 8% ang tubo. Dupligid. Bisan ko sa iya, Ken, di ba loan kita mga bisan 4 million lang. Tapos ikaw lang ang loan. Tapos bayaran ta ka 6% kanan sa katapos. No, zero lang ko lang to. Sining ko, pagkatapos ang bago siya, Ken, tanaw bala-balay mo. Kadako mo, bata mo siya mo. Pagsawa na bala! Kasi iya, siling niya sa ako, gani, no? Kanabi bala ng pagbugtaw ni mo, may nagtimpla na sa kape mo. Dahapon talaga ako ng bala, storya sa akin, naga-create a relationship, so you need to talk. And so, after that, siling niya, maka-30 guros ang na. Siguro, maka-30. Tanaw ba lang? Ipakabudlayan mo ni tanan. Pero mabalo ka bala? Tanan, kikitayan mo mag-abot ang Ginoo, nung dula kita tanan, bilin tagin tanan. Diba? How do we honor God? Paano natin i-honor ang Ginoo? So, ang pagpasalamat, ang pag-dedicate sa isang kabalay, it is an expression of acknowledgement sa heart mo that you believe that it is the right thing to do. Because if you were given something that is makapalipay sa imo, you need to thank the giver. That's why nag-dedicate kita sa mga butang na ginhatag sa aton. Now another thing is this. When you dedicate something, you are actually naghahimo ka sa statement sa tubangan sa mga tao, kag sa tubangan sa Ginoo mo sa wall, nga gina-transfer nimo ang ownership sa imo propiedad sa Ginoo as the manager, as the owner, and you become a steward of what God has given. Amen? Kapati mga steward lang kita sa ginhatag sa Ginoo, because everything that He has given, no, should become a reminder how good He is, how great our God is. Now, in 2 Samuel, may ara dira iya istorya nga nami siya ka istorya. 2 Samuel 6:9-12, amo ni siya nakasulat. David was now afraid of the Lord. Nahadlok si David sa Ginoo. Kabalo ka mo kung sino si David, hari siya, no? Pero nahadlok siya sa Ginoo. Hari siya, pero nahadlok siya. He has the authority in the kingdom, but he exercises fear or reverence in the Lord. And he asked, how can I ever bring the ark of the Lord back to my care? Ano na ang ark of the Lord? Ang ark of the Lord, kadamuhan ko sa atin, bisa na may mga edad na, nakaabot pa kita sa Indiana Jones. Di ba? Ano Indiana Jones? The Lost Ark, the Raiders of the Lost Ark. So, ginapangitan ng Lost Ark because the Lost Ark, amo na siyang Ark of the Covenant, is the most precious artifacts
anyone could ever get, because it symbolizes, no, the presence of God in the Old Testament. And it means that the presence of God, kung diin ang Ark of the Covenant, nagaupod ang favor ni Lord. So, ano nga sa sulod sa Ark of the Covenant? Ang Ten Commandments sulod sa Ark of the Covenant. Ang baston ni Aaron nga nagbad, no? Sunflower, bisan niya nga steel siya, nagbad siya sa sunflower. Ang precious stones, dara sa sulod. The sword of David that killed Goliath, according to what I have read sa military. And so, makita natin how important it is. Can you imagine? Makuyat ka sa... Ang sword pa lang ni Goliath, naging kuha, dako kayo kay iya sa iganti, ikuha ni David, kagamong putol niya sa ulo sa Goliath. Sa iganti. Now, and so, ano na siya ang Ark of the Covenant? Now, ano na siya ang continue din? And he asked, how can I ever bring the Ark of the Lord back into my house, into my care? So David decided not to move the Ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. Ginbilin niya ang Ark of the Covenant sa balay ni Obed-Edom sa lugar na ginatawag Gath. The Ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months. And listen to this. And the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. King David was told, the Lord has blessed Obed-Edom's household and everything he has because of the Ark of God. So David went there